एमा भुला बहु बलि किया भुला बहु बलि किया रखला मोता गो भुला बहु बलि किया शांत का सुनी असली साता गो भुला बहु बलि किया रखला मोता गो भुला बहु बलि किया अगला जिया आउल कर गाहुरी चली आसा धीरे धीरे चली आसा धीरे धीरे आउल कर गाहुरी चली आसा धीरे धीरे चली आसा धीरे धीरे मौसगो ले गाली दबे माता गो भुला बहु बलि किया रखला माता गो भुला बहु बलि किया विशेष रचना तिलेश्वर प्रवीण बेहेरा ये भद्रलोक मनोबुद्ध हो 100 टंका पुरस्कार कर दस कुम पास कली चढ़ाल होत धइली चढ़ाल होत धइली दस कुम पास कली चढ़ाल होत धइली चढ़ाल होत धइली मौसगो हाँ जी साथे मो बाबा विवाह दल के मोते गो भुला बहु बलि किया रखला मोते गो भुला बहु बलि किया अगला झियो मौसा तो स्वामी तो बहुत सुख रखी दो सुख आउ हाँ केते सुख रे मैं कहि देबी आउ केते सुख कर में थिला मोहरी बिहारी है ना लाली पानी रे बुढ़ाई रखती मोता गो भुला बहु बलि किया रखला मोता गो भुला बहु बलि किया तुम्हारी बंधुरा लंकिनी का साहाଯ୍य पत्र कोन आउले पूरी करी देला बा
ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଆମସା ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇଟା ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଡକଉଥିଲେ ଝିଅ ଗୀତେ କହିଛୁ ଦର୍ଶନ କରି କପାଦେ ମର୍ମନ କରି କପାଦେ ମର୍ମନ ଗୀତେ କହିଛୁ ଦର୍ଶନ କରି କପାଦେ ମର୍ମନ କରି କପାଦେ ମର୍ମନ ସଦା ସର୍ବଦା ଦାଉ ତାଙ୍କର ଗୀତା ଗବୁଲ ବାହୁ ବୋଲି କିଏ ଦେଖିଲା ମତେ ଗବୁଲ ବାହୁ ବୋଲି କିଏ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ତିଲେଶ୍ୱର ସତ୍ୟଜିତ ଡାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଲୁହୁଡ଼ିଆଙ୍କୁ 50-50 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏକି ଢୁଲିଆ ସେଇ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇ ପୁଣି 50 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ତାସା ଯିଏ ବାଦ୍ୟକାର ତାଙ୍କୁ ବି 50 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ আরে যে মানে ডকাই দিলে সেমানে পৌঁছে যাইছেন তো যাহাকে ডকাই দিল ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର আরে নমস্কার জানি পার না বদে ଆଉ କେମିତି ହଉଛି এই আসিল ଆଜ୍ଞା এই দেখিল এটা তোমার কি ଯେ ତ ଲାଗୁଛି କହେମି ବୋଲି କେତେ ଦିନୁ ଭାବିଛେ ମନ କଥା ଖୋଲି କରି କହି ନାଇଁ ପାରୁଛେ কহেমি বলি কেতে দিনু ভাবিছে মন কথা ভুলি গলি কহি নাই পারুছে আরে আয় তো রসে ততে মুই দিয়েছে আয় তো রসে ততে মুই ভরাইছে আরে বংশী আজ্ঞা সেমিতি কহিলে বুঝবে না ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦଉଛ আপনি বাহারু আইছো ভরসারে বুঝো না মিঠা মিঠা দেই କେମିତି କହି ବୁଝାଉ ଭଲି ଭାଲି ଦିଲ ଭାଲି ଲେଖେ ଲାଗୁଛୁ ଦୁନିଆ ପିଲାକେ তুই সেটিং করিছু ও ঢুলিয়া ঘরে না ও কা বলবা বে ছোড়ো কা বলবা ভলি ভালি দিল ভালি লেখে লাগুଛୁ দুনিয়া পিলাকে তুই সেটিং করিছু জানি গলি গুরি কটনা কত প্রেম করুছে রে দাদা জানি গলি গুরি কটনা কত প্রেম করুছে রে দাদা কিনে কি দুই দিন করে দাওয়াতি দেখুতি বুগা তুই পছন্দ বুগা তোর গোরা কে মুঠে করলি চাপি তুই বুগা তুই পছন্দ বুগা তোর গোরা কে মুঠে করলি চাপি
ଶୋଷଣ এই କାଶୀପାଟରେ ମନୋମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ହରିଣ ବାବୁ ସେଇ 50 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। सर कौन हला नासा ज्यादा हो गया आज्ञा ये केमती कौन ତାକୁ ଟିକେ सम्मान अछि आज्ञा ତମର ସମ୍ମାନ ଅଛି। अछि आज्ञा ଆଚ୍ଛା କଣ ସମ୍ମାନ ଅଛି? सम्मान जे आपण पछाड़ धइले से ଆମ गई ତ ପଛାଡେ ଧରି ଯେତେ ସମ୍ମାନ सुनल नव नागरी रे सुनल नव नागरी सुनल नव नागरी जा सुनल नव नागरी झाड़ू कर बेगे नकर डरी तते कहिली बेगे झाड़ू कर दिबा डरी तते हेलो झियो ये कौन तोर स्वामी विदेश आसले किछि कौन नहीं कि आस्ते सामान खाइबा पीबा में आनी नाती ये तो जे संस्कार देश माने संस्कार देखाइला माने मो भाबे ऊपर तुमको को संस्कार दे एला हां ये बुकारो केते पसंद झाड़ू कर न करबी मुर्गा झाड़ू न करबी झाड़ू न करबी मुर्गा झाड़ू न करबी मुर्गी जिया चाकर मुर्गा चलाही पते भागिल में तू चली ओ भजन आज्ञा अरे तुम केड़े निर्लज्ज गुड़ा करे इधर मुझे बाग वाला न तुम केड़े निर्लज्ज साला तुम माइक ना तुमको मार चंदी एडी मूसा हां हां आमे कोन गो खाई आके गो खाई याके त गो भाई अरे भाई भाई तीन बार तुम सारे गो भाई जे आज्ञा हमें तो कहलु झाड़ू करी दे हां हां से कहू भालो कुकुर अरे ताको धीरे कर दे तो तुम झाड़ू करो आज्ञा हमर भी आज कोई देख ले बोला से कोनी माइजिया गुड़ा को ताको भरसा रे दियो पचारलो पचार दो तू ए माइकला दियो एगा एति कोन कहू कोनी ठीक कुकुर पेटिलो कोनी ठीक कुकुर मोली थी कुकुरी पेटिलो मोली मोली कुकुर पेटी चलो 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 मोली थी कुकुरी पेटिलो मोली थी कुकुर पेटी झाड़ू बाड़ी रे छाई बुलाती है बुहाती लोके काउंटी में बीती बीती झियो हां मूसा जेमेते तोर बापार 10 लाख खाइला भरे तार बापार 10 लाख खाइजो कहूते मोळची मोर सकाते तू केते सुंदर झियो हां केंदी देखा ये बांगरू कौन नहीं कहू झियो मायपुर गेठू तू भी पानी के अंदर नहीं था पानी आला मूसा आला मूसा ला मारता है ला मारता है
মনে মনে তোর কেতে গরব মুহুরে পঠানো ଆଜ୍ଞା ଇଆଡେ ଆସ କହୁନ ମୋଠୁ ପଛ ନିଅ 203 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ପିଲା ଆଉ ଟିକେ ପକାଅ। ଆଉ ସେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସାରେ କହ ମାନେ ଏଇ ତିନିଟା ମାଇଝି ପାଇଁ ସାଇରେ 100 ସାସ ପାଇଛି ସବେ ସାସ ନାଇଁ ହଁ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ଆଉ ଜ୍ୟାକେଟ କଣ କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଏଟା କୋକା ଭାଇ କଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛ ଭଲ କାଷ୍ଟ କି ତମ ଠାକୁର ଗଣତି ଗଲା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏ মই ମାଡତି ଲଗଉ ବଜାତି ମାଇକିନା ଉଡା ଆ ଯଦି ଠିକ ସାରେ କହିଲା ରାଣୀ ଝିଅ ବାପ ମନ୍ଦିର ତା କରବା ଭିତରେ ତାକୁ ପକେଇ ପାରୁନାହିଁ କିଛି କରିପାରୁନି ରାଣୀ ଝିଅ ବାପ ବନି ରାଣୀ ଝିଅ ବାପ ବନି ଟଙ୍କା ନେଇ ମତେ କରିଲା ରାଣୀ ତ ଭାଇ ପେଟୁ ତମକା ପେଟୁ ଘରର କାଟାକୁ ତମକା ପେଟୁ ଆଲୋ ଝିଅ ତମର ତ ଘର ସାବିତ୍ରୀ ପଡି ତମର ବାପ ଘର କୋକା ପୁରୁଷ ଝିଅ ଗଲା